Sige, may buntag sa tanan. Dugay-dugay na dyan ko. Tapos nakawali. So anyways, maayong buntag sa tanan. We are very grateful nga karon nga tagaan pud ko opportunity, no? So even if layo ko for the whole month, no? This is a proof nga wa jud pud ko nagluya. No, we are still doing what is good and what is pleasant in the eyes of the Lord, no. Amen. So anyways, no, dili na ko langanon ang unsa ni ako ang word karon. No, actually this is my devotional. While nga na ako diri sa clan for quite some time, si Lord continue japon gyud og hatag og word sa kuha sa every time nga mag-devotional ko, no. So anyways, di na ko lang no, kani siya is na siya sa Genesis 22 verse 1 to 14. Siya diri sometime later, God tested Abraham's faith. Abraham, God called. Yes, he replied, here I am. Take your son, your only son. Yes, Isaac, whom you have loved so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains which I will show you. The next morning, Abraham got up early, he saddled his donkey, and took two of his servants with him along with his son Isaac. Then he chopped wood for a fire for a burnt offering and set out for the place God had told him about. On the third day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. Stay here with the donkey, Abraham told the servants. The boy and I will travel a little farther. We will worship there and then we will come back. So Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac's shoulder while he himself carried the fire and the knife as the two of them walked on together. Isaac turned to Abraham and said, Father. Yes, my son, Abraham replied. We have the fire and the wood, the boy said, but where is the sheep for the burnt offering? God will provide a sheep for the burnt offering, my son, Abraham answered, and they both walked on together. When they arrived at the place where God had told him to go, Abraham built an altar and arranged the wood on it. Then he tied his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. And Abraham picked up the knife to kill his son as a sacrifice. At that moment, the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham. Yes, Abraham replied, here I am. Don't lay a hand on the boy, the angel said. Do not hurt him in any way, for now I know that you truly fear God. You have not withheld from me even your son, your only son. Then Abraham looked up and saw a ram caught by its horns in a thicket. So he took the ram and sacrificed it as a burnt offering in place of his son. Abraham named the place Yahweh Yireh, which means the Lord will provide. To this day, the people still use that name as a proverb. On the mountain of the Lord, it will be provided. Yes, Lord. Thank you, Lord, for this wonderful morning, Lord, yung gihatag ka namo, Lord. Indeed, Lord, this is a personal nga experience, Lord, a personal, Lord, nga word, Lord, yung gihatag ka namo, Lord. Nga, Lord, ma-encourage mi, Ginoo. Mag-encourage mi, Ginoo, Lord. Mahimo mi, Lord, nga madasigon gihapon, Lord, in spite, Lord, sa among mga kaagi, Ginoo, Lord. Bless us today, O God. In Jesus' name, amen and amen. So, kani siya, devotional na ko ni siya. And grabe ko ka blessed ani ba kay. There are times pud yun no nga while nga na ako diri ko wala mo feel ko kamingaw, mo feel ko kanang kalaay no. Kay mo gyud naanad ko nga nasa naadiha nga medyo parang kung pwede lang dili matulog kay magsigig lakaw no atog simbalay atog kuan. Pero one thing that the Lord nga gi-impress ako while I was doing my devotional is kaning question ba nga why did God test Abraham, no? Ano mga grabe kay ko kakuan ani ba nga nganong bitaw gyud nga gistisingan man si Abraham
sa Ginoo, no? Ano man nga kana bitaw kung diyan mo makita ba nga si Lord mo hatag siya testing, dili di ay before ihatag ang promise, kundi dili after ang ihatag ang promise. So muna nga siguro ma-feel po nato sa tong kinabuhi nga ni agi tag blessing ni kun kanus pa nga natay blessing ay ha po hinoon po ang kalisod nga moabot, no? Dayon usahay pod kana bitang naka sa imong kalipay then ang mosunod kasubo, no? So muna ba nga kanang ang question karon is why did God test Abraham? So pwede pa na to gamiton pod sa tong life pa nga why is God testing me right now, no? Kay siguro no while nga nakakaron sa church, you feel tested, you feel lost, no? Daghan kay kag mga decisions nga kinahanglan nimo buhaton pero medyo nagduha-duha ka, kay siguro nagkalisod ka. But I tell you that this word is for you. Amen. No, so manaigna sa imong kagulingon nga this word is for me. Amen, no? So muna ba nga na mga points nga gi-reveal ni Lord sa kawal nga devotional ko. Number 1 is God tested Abraham to show what is in his heart. No. Muna ba nga ang testing din nato sa atong kinabuhi is to expose what is in our hearts. No? Kay muna ba nga whether we like it or not, ang ato ding heart is pinaka importante nga testingan. Kaya naman if our hearts are not tested, our hearts are easily corrupted. No, dili no. Siguro na mga points sa imong kinabuhi or na mga times, mga moments in your life nga kana bitang namali kag decision, no. It is because the Lord is trying to test what is in your heart. No, muna ako jud one thing yun nga siguro gi-test ni Lord sa ko is ang kanang dependency ba nga warag naanad ko nga pag mata nako sa balay simbahan na dayon. So di jud ko malate. Pero kabalo ka while nga naa ako diri nagsabot jud minibel nga dili ko mosugot nga mo magsimba ta sa live stream. No, let's find a church to connect, no? And to be honest, no, it was not easy pero I tell you it is very fulfilling. Kaya naman natistingan naman ako. Personally kami mo drive pa si Bel 1 hour away from the house. Dayon, madto mi og another town kay na mura toy place nga makasabot mi pag magsimba sila, no? Ning kabalo ka nagyabot pagid sa time nga gihimo mi good example nga tanawa sila, layo pa kay sila. Musimba lang gid sila. Ang uban diri naros likod sa balay ang simbahan, malate pa gyud, di ba? So naman dili siya panghinambog but it is to tell us nga the Lord is testing our hearts. Kung faithful ta sa mga ginagmay nga butang, the more na ta nga faithful sa mga dinagko nga butang. Yeah. No? Wala ba nga kana bitang do not take this as a rebuke but take this as a challenge. Na Lord, kaya din ako Lord nga buhaton akong extra mile for you. No? Manang ako to be honest, no, at first ay ako magingnan ako nagso-swimming bell hala mo din ni feeling, no, o kana bitang kanang member lang jud ka, no? Pero I tell you nga it is not kanang a minor nga unsa ni minor nga role sa church, but it is also a very encouraging nga role sa church, no? Wala ba nga kita nga moadto sa church showing up early, no, nga moadto ta, it is to unsa ni man bitang maka-encourage na sa uban, no? While nga nag-church me, no, ang pastor nga among nga nagwali sa amo ang gisimbahan nga church. Ningon gani siya nga kabulo ka ngano reason ngano nga kita dali ta mabikil the moment magwali si pastor tungod kay nalate ta sa praise and worship, no? Gano man praise and worship is to set the mood. It is to set the heart of people. No, malang ikaw abot pa ka dito simbahan, late na ka. Pag abot nimo, pag ikakasabot suwali, dili mo na dunggan lang dito, ang portion lang nga naigo ka, malain na din ka. Nga to mausab atong mood, mausab ang atong tinagdan ni pastor, no? But I tell you, it is a test of the heart. No? Tistingan atong kasing-kasing, no? No? Muna ako kana bitang dili siya panghinambog but it is a victory for me nga
kana bitaw nahimo din kong encouragement bisan og nilingkod lang ko sa simbahan. No manang try to show your passion. No manang ako bitaw ang gina-reveal gid ni Lord ba nga while nga magbiyahe mi kana yung kana itong passionate kana passionate spirituality. No sa Bisaya pa tuyuonon. Amen. No ina si mga tabi kana tuyuon ni imong buhaton. No? Unang usahay bitaw sometimes ayaw mo kalain ha, but sometimes no there are times in our lives that we take God for granted. Unaaha nga mga butang no in little things. No? Muna nga learn to appreciate God even in little things. No? No? To be honest, no? Ayaw mo og kanang deny. No, gaampo pa ba ta magkaon ta? No? Murag uban sa tuwa diri, murag wala na, mukaon na lang diretso. No? Sahay di na magampo, no? Pag mata na to, gaampo pa ba ta? O kani labi na karon, no? Ga-devotional pa ba gihapon ta, no? Some of us are doing their devotional monthly na lang or usahay yearly na lang, no? Taman ras January, pag-abot og February, wala na. Hello, amen. But I tell you nga mga igsoon, no, it is a test of the heart. No, si Abraham gitistingan si Abraham. No, gitistingan si Abraham sa panahon nga naa siya sa iyang saad, no. Una nga karon no, ayaw og kun naa ka karon sa imong panahon nga hayahay no ta imong trabaho unya tingala ka gihawaan ka og tao or gipapahawa ka sa imong bossing no. Inang Ginoo Lord, mo pursue ja pong kunimo Lord even at times of trial, Lord even at times of testing. No? Ano ba nga nindot kining word ba nga kana bitaw kaning sa verse 1 mga ningon dito sometime later God tested Abraham's faith. No? Parang it was not a spur of the moment, it was not out of God's feeling, but it was unsa man a timely decision to test the heart of Abraham, no? Muna ko na kasi mong kalisod karon, try to ask the Lord, unsa pa day kulang nako Lord? No basin po day Lord no, kana bitaw ang akong trabaho Lord, nahimo na pud gid na akong busing. Muna ginatistingan ko nimo karon sa akong trabaho. No? Nga ba nako nadunggan nga nawali, no? Grabe kito ka radical ningon sila no nga sometimes we underestimate the goodness of God. In what way? No? By missing a Sunday. No? Ngano makaingon siya nga by missing a Sunday siya. Ngano man daw nga himuon atong excuse nga mag-outing sa family tuyuon mag-Sunday. Imagine nimo ang Ginoo mo'y naghatag sa imong pamilya pero imo na noong gigamit imong pamilya nga malayo sa Ginoo. Amen. No? Usahay po napay uban sa tumingon nga di sa ko mosimba karon kay birthday nako kay isa ra man is tuig. No, selfish kina paminawon nga maingon makaingon ang Ginoo nga ha. Kung kanus-a pa no nga gidunghagan ang imong edad, wala na ninong ka sa simbahan. Amen. No. Hello. Una nga try to do the better things, the goodness nga kana bitong ma-encourage po ang imong kinabuhi sa imong mga linihok. Amen, no? So dito ta magdugay no ikaduha, no? So now God wants to test Abraham's heart. No ikaduha is God wants to test what is the root of his actions. No muna ba in every decision there is kaning a following action atong ginabuhat. No? Muna ako mangutana ko ninyo sa ato ba mga action na atong ipakita kay Lord. Does it compensate the goodness kayang gipakita sa tuwa? No? Ano lang ang concept ana ba unsa kay feeling nato isa lang ka segundo mingon ang Ginoo nga di sa siguro nako tagaan og hangin si pastora si Pastora Lenny kay natulog ana no. No? Ana no bro, dili man no. Wala magid ni miss si Lord og hatag og hangin sa tuwa. Wala man ni miss si Lord og hatag og kana bitong ginhawa sa tuwa. Atong ginhawag continuous nga gihatag, unlimited. No? Ano ba nga ayog sugot nga ayha nimo ma-realize ang
value sa hangin, panahon nga mag-oxygen na lang ka. Amen. No? Tagpila man ang oxygen, ayan imong hala mahal gining hangin. No? Pero sa samtang libre pang hangin mga higsuon, no? Ato ang ipakita kang Lord. Lord, you deserve the glory, Lord. Among ihatag sa imuha. Mana si Abraham wala niya gi second thought. Naningon siya nga ba duha may anak ni Abraham. Lord, pwede Lord, ang kuan na lang Lord, si Ishmael na lang ihatag nako Lord. Ayo lang si Isaac Lord, no? O wala pa dingon si Abraham nga dili ko oy. No? Kung dili yang gihatag gihapon si Isaac. Ano ko mga tana ko sa inyo mga igsoon. No? Basi napatay makinahanglan nga Isaac nga atong ihatag kang Lord. No? To test the unsa man, to test the actions, the root of our actions towards the Lord. No? Na I tell you, I encourage you, no? Some of us nga nadiri sa church, we are doing the Trio 12, no? I encourage you to do the same. No, kung wala ka naka-appeal karon nga batch, buhata ang next batch, no? Ayaw paulahi, no? Try to support kay ano man, no? It is where the roots of our action is. No, mana ba nga dili na siya kana bitaw ang Trio 12 dili na siya nga aron lang nga mo apil-apil ta, but it is a mission nga buhaton nato. No, for the greater good, for the greater glory of the Lord, for the expansion of the kingdom of God. No, nang karon nga mga panahon dili na ta magmain og kinsay mudato pa nato diri or kinsa pay mas mudaghan og impluwensya. No, let us stop the competition. Kung dili, let us do it for the Lord. No, ni trabaho ko for the Lord, no, ni ginhawa ko for the Lord. Pwede ba nato na buhaton? Amen. No? So wala no, karon no nindot kay no. Muna ba nga dili na to makita ba nga bisan og wala silang pastor, bisag inaani lang nga means nga mag-share sa word kaya di ay. No, it is for the Lord. Amen. No. No, last and my so no. No. Ngano gitestingan ni sa Ginoo si Abraham kani pinahani kanindot ka point my son. It is because God wants to reveal something to Abraham. No? Muna ba nga, ang Ginoo, anak ka maayo ang Ginoo. He is testing you not for you to show your nature, but for Him to show His nature sa imuhang kinabuhi. No? Muna ako bitaw, while nga nag-devotional ani ba, grabe na kong hilak kay ko, Lord, tanan gini Lord nga buhato na nako Lord. No, it is for you to be shown na maayo ka. Dili ako ang maayo, Lord, kundi ikaw ang maayo. No? Mana ba nga ako ning i-end no sa kaning verse ba nga ningon siya diri no. Then Abraham looked up and saw a ram caught by its horns in a thicket. So he took the ram, sacrificed it as a burnt offering in place of his son. No? Sa may next verse 14. Abraham named the place Yahweh Yireh, which means the Lord will provide. Balo ka mga igsoon, when the Lord reveals something, He reveals His true nature. Muna pagkita niya ka Moses, ipukata na siya ni Moses. Kinsa man ka, siya gingon, I am who I am. No? I am the great I am, meaning He is Elohim, no? No, karon pod mga igsoon sa panahon niya si Abraham, ihatag niya si Isaac. No? The Lord provided something for him. No? Mula nga karon mga igsoon while you are listening, no, while you are trying to acknowledge na ang Ginoo maayo si imong kinabuhi. No? Ask the Lord to reveal His nature sa imuha. No? You are in a testing because the Lord wants to reveal His nature sa imuha. Ako, to be honest, no, si mama, may kabalos lang mama ni, pero daghan silang fear nga sa may mga preparations namo sa mga wedding, inana nga preparation. But while I was praying yun, grabe kay ang Ginoo nung gi-reveal ni Lord, no, kaning word ba nga, be still and know that I am God. And ever since that, mag-ising-isi ra jud ko, mingus mama, sa may mga need nimo, ang isi ra jud ko. Kaya ra ma, may problema, no.
Yun naman, be still and know that the Lord is God indeed. No? Muna nga mga igsoon, no? Karon nga mga panahon, no? No? Let us ask the Lord, what is His nature? Ayang ipakita sa tuwa. No, you are at a testing right now because the Lord wants you to know the nature sa iyang kinabuhi, ay sa iyang kamaayo sa imong kinabuhi. No? Muna siguro kung nakay sakit karon, ignang Ginoo, Lord, no, you are my Jehovah Rapha. You are the God who heals. No? Kung nakas imong kalisod, Lord, you are my Jehovah Jireh, the God who provides. No? Hindot kayo paminawon. Kung naay nangaway nimo, Lord, you're my Jehovah Nisi, the God who fights. Amen. Muna nga, kumingon ka og problema lang mga igsoon, no? Gamay ra ka na, katiting ra na sa Ginoo. No, dili na makapauyog sa Ginoo. Ang makapauyog sa Ginoo the moment you are kana bitawng you give your eyes to Him. You show yourself to Him. And that is the moment the Lord reveals Himself sa imong kinabuhi. So muna nga today, no, as we all rise, no, as we all stand, no, ato aning himuon nga declaration nga Lord, no, ikaw mo provide sa amon, Lord, ikaw Lord ang mo fight sa mga battles, no, kay wala man tay laing maduulan, no, karon tanawon nimo gubot kay atong politics, no, unity team sila sa una, karon amot lang unsa na sila nga team karon, team A, team B na sila karon, no, sa una kuan sila kana bitawng green o red, karon man na sa pula sa puti na ta karon. No, divided, the house is divided. But I tell you that as a Christian, as believers of God, as disciples of God, the Lord does not want division, but the Lord wants to unite us in His name, in His kingdom, in His glory. Nang ikaw mga igsoon, wala ka karon i-commit sa Trio 12, ayog sugot, hindi mawala na lang kas kinabuhi nimo, wa jud ka ka-commit. No? Start to commit even in little things. No, muna ako nalipay kay ko sa mga testimonies sa mga leaders karon nga ni venture sa Trio 12, no. It's an encouragement, no, nga makita nato ba nga mabuhat di ay ang imposible nga buhaton sa una. No? Naging na ko mama nga, kami nang gamay nami, di ba? Naniwang na daw sila. It's very good, no? Ang pinaka-importante dili lang ang kaniwang, kundi nangadagko ang ato ang mga espiritual nga kinabuhi. Amen. So, nako nalipay jud kay ko ba nga makita din nato karon nga the church functions even if silang pastor away sa church. Dili lang dahil silang pastor tanan na mabuhat tanan, no, pwede di ay no, mga bilin diha dili mo kana bitang kanang gibinlan kay kanang abilidaran mo, but gibinlan mo kay kaya ninyo kay si Lord na ibuhaton sa inyong kinabuhi. So muna nga today, na let's pray. Our most gracious and heavenly Father, today Lord, we commit ourselves into you, God. The way, Lord, you have tested Abraham, Lord. You have revealed as well, Lord, your nature in his life, Lord. So today, Lord, sa mong kinabuhi, Lord, sa amua, Lord, yung mga pagabuhaton sa mong kinabuhi, Lord. Lord, we want to know you, Lord. We want to meet you, God, Lord. The true revelation, Lord, that comes from you, God, Lord. Lord, as we venture, Lord, on this challenge, Lord, as we venture, Lord, sa amuang, Lord, nga pagkakristohanon, Ginoo, Lord, we want, Lord, to know, Lord, Lord, your nature, Lord, sa among kinabuhi, Lord. Lord, this is not a human plan, Lord, or a human idea, Lord, but this is for you, Lord, and this is from you, God, Lord. A vision, Lord, that brings provision, O God, not just in your house, Lord, but Lord, for your kingdom, Lord, for your glory. Bless us, O God, in Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone.